राज्यस्तरीय कलाक्षेत्र महोत्सव 2026 अनुष्ठित। भुवनेश्वर उत्तरा छक निकट गांधीनगर पूवा शासन ठारे राज्य कलाक्षेत्र अनुष्ठान प्रथम कलाक्षेत्र महोत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ କହିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖାଯିବ। କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଣାର୍କଠାରେ ଏକ କଳା ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ କଳା ପରିବେଷଣ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମାନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବର୍ଷକର 365 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 300 ଦିନ ରାଜ୍ୟର କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। कलार विकास क्षेत्र में राज्य सरकार समस्त खर्च वहन करेंगे बोली उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिड़ा प्रतिश्रुति देथिले। अनुष्ठान सभापति तथा चलचित्र अभिनेता अश्रुमोचन महांती अध्यक्षतार आयोजित उत्सव में कलाक्षेत्र अनुष्ठान प्रतिष्ठाता संपादक वासुदेव मालविषयी, पिपिली विधायक आश्रित पट्टनायक, स्वामी प्राणरूपानंद, अभिनेत्री मधुमिता महांती, तरंग चैनल चिंतामणि विश्वाल, मानव अधिकार कर्मी अभिजित दीक्षित, स्थानीय सरपंचों समेत मंचर थिबा समस्त नेतृत्व उपस्थित रही राज्यर वंदे उत्कल लोककला महासंघर सभापति विजय कुमार मिश्र, संपादक विनोद कुमार भोई, गायक पद्मकेशरी अशोक कुमार दलाई, विशिष्ट पाला गायक अभिमन्यु बेहेरा, नारायण स्वाई, विवेकानंद बेउरा, श्रीमा वेलफेयर फाउंडेशन श्रीधर बेहेरा प्रमुखों समेत राज्यर विभिन्न कोण अनुकोणरू आसिथिबा शताधिक कलाकार मानकु कला क्षेत्र में सम्मानित करा जायतिला। ଏହି ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଳା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ଅଭିନୟ କଳା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଳାକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍।